the same time, he doesn't farm as fast as if he had another bonus. одоохондоо миний дэмждэг EG баг-ийн юу байна? Бидний дэмждэг EG баг жоохон Radiant using echolocation. Бороос нэгийг цааваагүй жоохон push mode-тай Сомалиуд яг хүссэн хэмжээгээр тоглохгүй байгаа юм шиг санагдав. Энэ артезиг нөө фейлддэг үе нэрсэн юм шиг тэр хийж байгаа айтмуудыг хараад байгаа шүү. Гомцсон бол надад дээрээсээ. His bottom tower is under attack. Оддог бүл дээр явахгүй энэ фишер бүл дээр яваад тэгээд ямар ч ч нөө айлын багийн дайнд энэ жагернатыг барахгүй байгаа юм шиг надад санагдаад байна. Танах яаж санагч энэ Сомалич Dyer's middle tower is drowning. Шал хэдэлж хоёр өгсөн байгаа. Шал хэрэггүй гэсэн. Энэ universe-ийг би энэ тоглолтын дээр репортлмаар санагч. Яг л нөө item-тэй universe айлын жагернат тэгээд бүр амар фат хөвчлөлтэй байгааг та нар харж байгаа хаа. Тэгээд энэ артезиг би энэ тоглолтын дээр бол яг манай EG багаас амар муу тоглосон гэж үзэж байна. Яг late game гарах тусам EG бас хэцүү болчихлаа гэж би бодоод байна. Ашгүй энэ universe late дээр сайн тоглоод тэгвэл late game манай EG ял магадлалтай. Тэгээд энэ TNC болохоор ийшээ явж smoke gank хийж байгааг та нар харж байна. Манай EG-г ална, манай EG-г Сомалиг ална гэж үзэж байна smoke gank. За энэ очоо сайлнс ч наа энэ үлдээд хийх гэж дааглаа үлдээд байна. Яна тэр матрайд Like a drunk sailor. Radiant fortified their structures. Faces a stiff wind. Radiant's bottom tower has fallen. Good remake. Тэгээд энэ зайчтэй энэ тоглолтын дээр жоохон сонин пик хийгээд байна. EG лав энэ тоглолтын дээр амар сонин пик хийсэн. Тэгээд Chrono дотор одоо ямар дэмэж үзүүлэх гэж юм бол энэ яг Void болохоор Dyer's top tower is about to take the blood. Оролж алхал төлөвлөгөөтэй авсан. Тэрнээс Chrono дотор пакийн нэг ороод ямар ч нэг дэмэжгүй болоо гэж бодож байна. Энэ зодох зүйлдээ зодох тактиктэй Void авсан. Тэгээд энэ Juggernaut ч дээ одоо амар хүчтэй болсон шүү дээ. Worthy tribute. Night Stalk одоо энэ хүүдээ авчаад одоо юу их баха. Pipe хийх гэж бодож байна. Juggernaut одоо ч одоо багаар авчих болоо гэж байна. Чэм авчаад багаар авчихлаа. Эсвэл дэвшээ. Манай артезэл хөгжмөр энэ те EG фэнэдээ артезэл хөгжмөр энэ carry pick авчаад Necron-тэй бүлтэр яваа. Тэгээ 17 минутанд 3 level Necron болж байна. Энэ багийн бүштэй амир хэрэгтэй. Гол нь энэ Queen of the Pen гэсэн юм да. Dyer's bottom tower is about to flounder. Bounty! I wreck any undersea cable I get my hands on.
Time. Тэгээд намайг үсээд тагцаатай. Өдөр хийхээр яг химийн хийгдээ ороод өдөр би фэйсбүүкээр лайв хийж танарт үзүүлсэнээр өдөр фэйсбүүкээр лайв хийхээр 400-500 гэдэг би асуулаа. Жагнаа химээ ийчи баг ойшоо дээр артезэн миний бат. Dyer's bottom tower won't last long. Dyer's courier just went belly up. Артезэн миний одоо асаалтныг орчууд Radiant's top tower is on the rocks. Тэгээ шууд бааш машины болмол дээр гэж миний хувьд бол би бол тэгвэл энэ амрын бодсон дан асаалт артез өөр мэдж байгаа л гэдэг намайг бодвол те 9-10k өрж байгаа юм. За батрайдер бол одоо тэгээ шууд бэкэп авчих гэдэг форс авахгүйгээр бэкэп авдаг. Жон сони шийдэл болчих шүү. Night Stalker энэ пайка авчаад шууд агны маавна да. Хөвчлэн офлайн нэг Night Stalker шууд агны маавдаг. Тэгээ жем аваад Radiant's middle tower can't handle this deluge. Radiant structures are fortified. За дэйчи баг маань одоо яг манай энэ гоё нэг та нар харж байгаа хаа. Манай Сомали бол угаасаа хойлог мэдрүүлэгч ясан ба. Сомали бол угаасаа За тэгээд та нар ч гэсэн өөрсдөө саналыг хийж болно шүү дээ үдэж байгаа 5 хүн. Энэ геймиг бол одоо EG ялан би EG-гээ ялан бидний ирлиг юм дээр жоохон таараа байсан. Манай EG хиллэг жоохон Dyer's middle tower is under pressure. That is tribute. Gold for my chest. Pen of the pen одоо баг миний бодлоор орчид авах байхаа. A prize. Rubik Force авах цагийг харж та нар. Juggernaut-ын чэний хооронд дагч юм уу юм болчих яасан цааш юм жоо хөлтөө юм аа. Тэгээд мэрэгжлийн тоглолт. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Dyer's top tower is under attack. Radiant think fortification. Their structures are fortified. Дээр гэж бодож байна. Он high ground-ын high ground авчид миний навс энэ сайхан EG-ийн төлөө гэсэн сэтгэл маань жоохон сэтгэл дундар болох гэдэг. Энэ пак нэгэ дараа порталдаж болно. Worthy tribute. Аса энэ жилийн TI-д EG-г төрүүлнэ гэсэн байгаа. Эндэж би энэ Pokemon EG-дэр тавьсан байгаа. Та нар харж байгаа. Яг энийхээ энэ Pokemon-ыг EG болгосон байгаа. Энэ багийнхан Pokemon Teams-ийн Pokemon EG болгосон. Тийм болохоор манай EG баг хэсэгдэхгүй.
Radiant doused their own top tower. Dire's bottom tower is about to flounder. Dire's bottom tower won't last long. Queen of the Pen show Shiva he could see Orchid Hirikules in Mata. Then not Mana EG ogni хиллээ ихэндээ алдсан байсан гэсэн одоо ингээд давууга буцаагаад авч эхэлж байна. Яг тэгвэл жоохон мах херонууд, танкер херонууд байгаад л та ирлий дээр ол ямар ч тааш алдсахгүй юм байна. Эхэндээ бол манай EG жоохон эхлэлийг жоохон муу тавьсан гэсэн одоо буцаад давууга авч эхэлж байна. Энэ тийм байдагтай. Void сая шадралын дарсан байсан. Тэгтэн би гайхаад энэ дагр авах юм бах гэж бодсон. Одоо дагр авчих шин. Then Chronok авсан гэхин би одоо л ойлгосон л та. Гаднаас Discord дараа тэгээд энэ Конка ультиматтэй гэдэг ер нь айлын Juggernaut carry ямар ч зодуулахгүйгээр алах төлөвлөгөөтэй авсан болов гэж бодож байна. Би хувьдаа л авч тэгж бодсон гэдэг. Манай Void одоо Manta Defensor Blue Thorn хийж үлдээ. Manta хийж Blue Thorn ч юм. Artillery маань Assault авч байна. Assault авснаар манай багийнтай их сайн болоо хожиход илүү урамтай л та. Дайна алдсан гэсэн ээжээ буцаад тэргүүлээ авсугай. Би TI гэрээ тань гэвэл байнга ингэж Монгол тайлбартай хүргэж болж байна. Яг би EV Genesis зөвхөн EG-ийн хаалын тоглолтыг Монгол тайлбартайгаар хүргэж болж байна. Тэгээд тайлбар хийлгэр миний би IT гэж юм өвчтэй те. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower faces a stiff wind. Radiant's bottom tower has rung its last bell. Dire's top tower is under attack. Манай тэр одоо заа ингмээр ч юм уу ашгүй Universe team юм амтнаар байх юм. Тэгвэл илүү гоё юм шиг надад санагдсан. Mana Pakota Somail man link авчих юм. Then артиз одоо бэкэп явал надад илүү амар юм шиг санагдаад байна. Өмнө нэг Рошон авцаа одоо хоёр дахь Рошон авчих шиг байна манайхаа. Энэ смок дараыг Рошонлол орж байгаа. Ашгүй бол өлттэй юм чин, Chronoтэй юм чин, айлын Queen of the Pen юм уу, Juggernaut ч юм уу, ашгүй ямар нэгэн баатрыг алчвал манайх дайна авах байгаа. Тэгээд Queen of the Pen-ыг одоо алчуулсан юм дээр байгаа юм да. Queen of the Pen Chronoтой гадаас станц мөнгө Queen of the Pen яаж гэсэн Juggernaut-ын хотоос хараад гэж байна. Багийн дэлгэж явах ч тийм. Одоо манай артиз шууд Рошон авсан нийлээ дээр. Рога баг гаднаасаа хусах гэж байна. Тэгээ EG-ийн фэнүүдэд би зориулж өөрийн биеэр ингээд чатлаад хараа тайлбарлаж бодож байна. Тэгээд одоо энэ 5-ын дайм болно. 5-ээс 5 дайм хийсэн юм байна. EG болохоор одоо Chrono гэх Mongol байсан байна. Тэгээд Chrono одоо Queen of the Pen Killing spree! Triple kill! Queen of the Pen энд өөрийгөө ээлжлээ магсаж байна. Сая ууг нь Queen-ийг алдсан байсан бол дээрээс I'll take that as tribute.
of the plane. За одоо артиллер Рошонал гэж авчмаар байна. Батрайдер бол релик байх гэж дээ. Night Stalker-ны тэнцээ sustains gold remains. За тэгээд манай Universe Chase-ийг авсан байна. Анхны мэдээж артиллер авсан баг. Сомайл болохоор одоо линкнээ бараг авч гин. Time is money. Ямартай чинь файлс тавхгүй. Батрайдрыг өлтөд ямарч орж орохгүй. Санаа зовх өнгөө олж гин Сомайлгаа. Артиллер Deslator энэ яга бэкэп явахгүй юм шиг. Энэ ч group stage болохоор тэгээд нэг тоглоё. Одоо 2 хоногийн турш group stage манай AG 16 тоглох байгаа. 14 тоглох байгаа. Тэгээ 14 тоглолтыг би бас юм тайлбартаар хийж байна. Эндээс өөрийнхөө линкийг бас шахчих. Ямар ам. Одоо Universe Silver авч байгаа юм шиг байна. Энэ Silver нь одоо Killing spree! Own edge! Одоо Void үлдтэй mid war дээр манайх EG одоо mid war-ыг авах хэрэгтэй байгаа. Яг л Void маань үлдтэй. Radiant's middle tower can't handle this deluge. Тийм байх. Одоо mid game авахтаа Radiant's middle tower is under attack. Void араас орсон илүү дээрэлтэй. Dire's top tower is under attack. Dire structures are Radiant's middle tower just healed over. Radiant's middle tower. Это хайграунд гэж байна. Diese байцтай одоо үлднээ заа. Radiant's middle tower is about to take the flood. Манай grid mechanism Gold for me. Одоо батраа бэкэп авсан кол нэг дарсан юм байна. Одоо 9 секунд гэсэн. Энэний бэкэпийг ямар ч ашиггүй дараалал байвал манай багт сайн байна л да. Ийж. Одоо айд хайграунд нь авсан нэг ашигтай болсон. Наад батрайдер өсгөө 9 баг. Манай крона оо man. Ийм код авчихлаа. Одоо энэ самайлтай яа. Би чамайг та 저 밑은 다 똑같지. 근데 만약 이 집 막 얕나요? Own edge! Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Dire's middle tower is drowning. Dire's middle tower has fallen. Radiant structures are fortified. They're trying to bring down Radiant's top tower. Killing spree! Radiance! To see Radiant's top barracks fall! Really tight, Hunter. Radiant's top barracks have fallen.
is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle barracks have fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under pressure. You're dominating! Time is. Radiant's bottom shrine is under attack. Visibility. Radiant's bottom shrine has fallen. Not possible. Dire victory! Миний шайлнжаа За тэгээд EG ихний геймийг алсан. За одоо 15 минутын дараа 2 дахь гейм эхэлнэ. Тэр хооронд төр team secret-ийг үзгүй, liquid-ийг үзгүй, mid miracle үзмээр өнөө ашгүй бол team secret-ийг үзмээр өнөө. Та нар тэгээд саналаа хэлээд аль гайгүй би бас тайлбарлахаараа тайлбарлаа явчих. Яа тэгээд одоо 15 минутын дараа EG дахиад тоглохоо TNC-тэй. Тэгэд аль энэ хоёрын аль тоглолтын үзмээр түр 15 минут одоо бараг 14 минут болж байгаа. Сая ихний геймийг AG маань авлаа. Миний хайртай баг авч чадлаа. Одоо TI эхэлсэн юм чинь Aegis-а голтой игээд би ч юм салмал. TI-ийн Aegis-ийг голтой игээд одоо хоёр AG-ийн тогийг тавьчих юм гэж бодоод байна. За ингэ тавьчих. Эцэг үлдэлгэргээд миний channel байгаа. YouTube channel эцэг үлдэлгэргээд байгаа. За тэгээ одоо 12 минут манайс юу ийнэ? Папарацци гэж. Энэ он 10k хүрэх ёстой гэсэн да миний бодлоор. Тэгээ Miracle лаачих шиг харагдчихна. Miracle 937
Mid control жоохон offline. Matamba carry necromancy гэсэн байна. Энэ илүү damage-тэй. Carry-гаас зодхоос илүү damage-тэй харагдаж байна. Liquid сая юуд ялсан юм байна. Battlecraft ялсан юм байна. Багаар орсон байна. The Crocky Sport GH бас support roaming sport гэж явдаг та нар мэдж байгаа. За тэгээд зүгээр сууж яхаар тэр Miracle-ийн фэн хүмүүс байдаг л үсэх Miracle. За энэ one shot байна. Dominating! 想正面刚死问有没有人品，能不能持续打晕很关键。框了一下发芽，先知这个发芽到中后期很克制斯文，再过来推到脸上放这个强化图腾。 Тэг би зөвхөн ээжигийн тоглолтыг л тайлбарласан шүү дээ. Яг би өөрөө ээжигийн фэн болохоор хасагдах хүртэл тэгээд бараг хасагдахгүй хөө. Би итгэж байна. Blessings upon a loyal warrior. One team secret яапсэд ингээд мид он ямар шүү Dragon Lace Akula Mita содод слот шууд авч явж байна. Тэгээд дахиад конка бичсэн юм дээр конка их сайн хийж байгаа. Үнэхээр аюултай тийм хоёр гэнэ би үзэж байгаа. Bounty! ээж би яг ээжигийн фэнүүдэд зориулж Монгол тайлбарт өгч байгаа. Ээж маань сая явсан одоо 13 минутын дараа тэгж тоглолоо. Тийм секретийг бас эцгийг бисч нэгэн цагт би папигийн фэн явж исэн хүүхдээ. Тийм болохоор ээжийг тайлбарт юм болоо гэж бодно. Team Empire шинэ намайг бас сайн тань. Гэсэн жил TI финалцсан resolution carry гаргасан. Манта mystery. Миний бодлоор A radiant
echolocation. Promise touch. Radiant's bottom tower is staggering. Like a drunk sailor. Roshan has fallen to the Radiant. Radiant's bottom tower is under attack. Resolution of өнгөрсөн жилийн PI-ийг авчихсан байсан да. Last game амар Mongol. Radiant just smothered their own middle tower. Дандаа бараг ихтэй контрол хийсэн. Энтэй өгнө ихтэй муу байсан ч гэсэн асуут фарм гэдгээр амар илүү сайн. Тэг би бас сая ижиг нь тоглолт гэсэн нь харж байна. Nice Stalker Force авсан. Одоо Clock авсан. Одоо Climber агним шууд авчвал багийн дан хэлээд байна. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is on the rocks. Radiant's top tower has fallen. They're trying to bring down Radiant's top tower. Зээж ч мас лайв хайтаа. За тэгээд AG маань нэг гейм нэгийнхаа адил хак орог гэсэн сонголтыг авсан байна. TNC эхний гейм Radiant's turn to pick. Trader-ыг бас дахиж сонгосон байна. Наад зэлгатай Silence-ыг өөрчлөлт оруулсан гэсэн. Одоо офлайн пик авах болов гэж би бодож байна. Эсвэл Dramix бортож. Энэ Silence-ыг миний бодлоор мэдээж магадгүй пакет контрол гэж мэд авсан гэж бодож байна.
нь ойлгохгүй Монгол тайлбартай үзэж лайв хийж байгаа. 10 seconds. 5 seconds remaining. Манайх дахиад void гэж магадгүй. Тэгээд өмнөх тоолтон дээр universe void болсон байгаа. Энэ дээр void гэж магадгүй гэж байна. Ямар ч тач Сомали өөртөө ихтэй пакинга 2 дахь удаа авч байна. Энэ silencer өөрчлөлт TNC яг гейм нэг дээр ажилладаг болохоор шал өөр чинь тактика өөрчилсөн болсон та. Weaver 5 seconds remaining. Weaver авах гэж би өдөөж шууд RTC авахгүй offline universe Weaver авч магадгүй. Тэгээд silence тавахад Weaver авах нь ямар ч юм байна. Контрол болох хэрэгтэй миний бодлоор. Тэгээд манай EG-ийн манад бол Nix, Night Task, Earth Street Templaras гэсэн. TNC болохоор сая RTC камера амар тогсон болохоор Lucanic дөрөвт бангараа ирсэн. Oscar, Ayo, Earth Xaxax бандсан. Одоо ер нь TNC нэг мэдхээр одоо гайгүй дэмжтэйгээр авал энэ тоглолт TNC-гээр байж болохгүй санагдаж байна. Carry-гараа нэг Juggernaut те short хийж нэг амар тоддог. Тэгээ хард гэрээ. Эсвэл зөв ледерээ бичлээ явчихдаг антимэж байсан ч болохгүй санагдаж байна. Dyer's turn to hit. Finger. The damage taker around which punches in the usually game there damage tinker авч байна. Бидээс. Одоо манайх бас нэг амар додор авмаар. Яг тэр лукан настай амар. Radiant's turn to ban. Drow Ranger. Drow Ranger энэ баг pusher pick болж байна. Манайх push-лээ сайн push. Одоо энэ дээр midfull баг авах та манай. Тавдэрэг midfull аваад жоо pusher pick хийн. 10 seconds. Last банга хийж чинь. Энд дээр мэдээ авцсан байхад айл storm бандад нэг буруу шийдвэр болж байна. Тэгээд Сомали дахиад мэдээ хон ойлгомжтой өмнөх гэмт Сомалиас мэдээсэн. Тэгээд болохоор storm авсан тодорхой энэ айл Dyer's turn to pick. Mirana. Зайн яг push инжи Mirana баг гэсэн. Mirana баг рамлавч авраа тавьж. Тэр EG урагшаа гэдэгтэй адилхан би ч EG-г бол энэ жилийн TI Cruise гэж бодож байгаа. Яг миний ганц үзэж байгаа баг EG. Доосо манай EG ялан те санал нэг байгаас те.
Тэнс бол гейм нэг дээр холцлоо шүү. Phantom Choose your hero. Дэмэжтэй кэр авчих. Манай ижид илүү хэцүү болох. Phantom Assassin авчлаа. Coco Tinker Raven Phantom Assassin Small дахиад бид авах. Энэ хоёр зөөр swap. Хакмит Small гэдэг бүгдээ болчихсон. AI дээр хамтрал болохоор тэр Echo их домогтой байсан. Universe-ийг агуу зүйл хийсэн. Тийм болохоор AI дээр тав дээр яасан. Тэрнээс бол яг тэр Echo-гоос өмнө бол манай багийн ирээд бол бүрхэг гарчихсан. Тэр Echo амар гоёсэн. Надад их таалагдсан. AG энэ Universe Mirana-ыг гаргасан. Swap. Одоо энэ баян трактор Тэгээ энэ Universe надаас ядсан байна. Zai надаас ядсан байна. Zid надаас ядсан байна. Тэгж. За энэ класс 1 минут хүсэх гэнэ. First rush-ыг манай AG авна. Яг л Prepare for battle. Phantom Assassin ч авч магадгүй. Яг л шууд Slaughter авчих та Phantom Assassin Rod холоо гэж би хүнтэй бодож байна. За миний бодлоор энэ Phantom лхта 7 минут бүх фарм тал. Last дээр тэгээ TLC-г яаж хаа. Artisan маань илүү фарм тал гэдэг юм чинь. За нэг 2 рушан авах тоглолтод яг манай EG-с 36 минут 2 рушан аваад тассан. Тэгээд энэ дээр 3 тассан сонголт гэж чинь. Тэгээ энэ болохоор November Ancient Champ Stack гэдэг нэг том jump. За энэ дундчаар 6-аас 10 удаас 30 seconds to battle. 30 минутын өмнө. За би л энэ сонголтуудыг хийлээ. Тэгээ та нар ч гэсэн үеийн сонголтууд бас ороод хийж болно. Яг Patrider нэгдээд өдөөш байгаа. Манай дөрөвийг өдөөш байгаа. Small media for offline Universe авч байна. And we're clear for running. First blood! First blood on the sand strikes the perfect note. Patrider манай нэгдүүлмээр гэсэн. Нэгдүүлээд байвал энэ Patrider easy үхэн маш амархан үхэн. Яг л Drew-ийн чинь өөрөө тэр байглаасаа удаан батар. Radiant's courier just drowned in a pool of blood. Drew-ийн чинь байглаасаа удаан батар болохоор Patrider-т нэг 4 нэгдүүлсэн байх урдаад алчсан. Тиймээс манай Artez жоохон болгоомжтой байна. Одоо last hit-ийг би хэн хүрэж авах вэ? Энэ нэгийг авах вэ? Last hit. No. Тэгээ Patrider одоохон илүү гарч байна. Тэгээ Patrider яг 7 минутын дараа нэг farm болох гэж бодчих. Very much. Тэгээ мэдээж байгаа дөрөв санстай. Сондож грип аа. Last is doing like a follow up by Too bad for you. Phantom Assassin for decades skill to the thanks for something stamps and then fortune go. Она сама еще душит сколько. Ингээд Сомалийн хээлийг фуужинд авчихсан Коко зүйлстэй. Би энийг ингээс хаагдчих. Тэгээд Artez-д би итгэж байна. Last-д илүү авна. They always float to the top eventually. Just wait a minute. Wish fulfilled. Манайд
Нэг хийх дээрээ сайн явахгүй. Фантомын яг ажилгүй болох шалтгаан би манайд багт Oracle болохоор фантом ажилгүй болно гэж би хоёртаа бол бодож байна. Надад Oracle хоёр. A golden thread. Одоо Heaven мэднэ гэдэг. Heaven шиг. Same as you, Tide Hunter. Чамаас гадна 5 юм байна. Yeah, эдний нэг Another put down. You have no right. За ингээд миний яг ласт хийдээ өгсөн артистик гэсэн яг одоохондоо телегүүлж явсан цаач. Тэгээ манай оос артист ингээд жоохон байпс хийгээд оператор 4-5 мэдсэн байна. Манай тэрийг заа. Яг гэдэг нь цааштай хоёртой. Орос бид сумайг асууж шийдчихсэн. Эйжийн фэнбой зэрэг би сонирхолтой TI юу эйжийн The Weaver Romans was Started with something. Энэ Lost XP-г энэгээр аваад хичээлсэн амар. За silence. Here I am. I'll take your tribute. Then трейдер хийлгээр баг шийдэж байгаа шүү. Одоо нэг дээр 3-аар хөвчөл байна сая. Salamene smiles upon me. Маа заавраа онсон одоо жоо додж байгаа байх. Тэгээд наад нэгээ сая тэгээ нэг нь байсан таасуулсан. За и дээр доор алчин. Одоо пантамасаас ингэ алхаж дүүж одоо байж. Яа яа. Сумайг гээд аавар мэдсэн. Боловч юм даа. Ranger Akula хийсэн та пантамасаас энэ болооцсон манай уг нь Акул University боломж байгаа юм надад дэжтэй за баасан хоёрын бис боллоо билэгдэж ёо Sand King дебит хүнээ сэвэлж байна. Radiant's bottom tower is under attack. Сайн нэг зүйл авчихсан байгаа. Тэр манай артист чадвартай явж байгаа хаа. Одоо энийг л Bottom tower won't last long. Power damage. Борооцтой мэдсэн. Манай зэрэг энийг авахгүй. Double damage. Надад байдаг бүлэглэс гэдэг. Одоо артист манай 35 грейд 8-д 8. Сумайс маань 33 грейд 4-д 8. Эхний 3-ыг бол манай 3 эзэлсэн байг гарч байна. Ласт. Хийлийн зүрээс багийн хийлийн зүрээс They're trying to bring down Radiant's top tower. Эндэр фантомасаас бэлэг хийж болсон даагт боломжгүй яа гэдэг. Dire have the spyglass at hand.
Dire's top tower is under attack. Тэгээд батрайгэр одоо энэ компаниг ийм хэвээр газ алцсан юм тэгээд Сомали дээш дийгээд чинь асуусан. Би байсан бол тэгээ алчихсан. Гой хэлэн сэлвийн цацсан намайг бай. Би энэ уг нь виврийг офлайн авч байгаа юм. Ром спортоор вивр авч. Зангад зайгүйс одоо хоёр зохих нэг нь мис авсан талтай. Батрайг аавыг You've been shackled. A golden jade, my love, is here. I'll take that. Одоо Сомали ласт тэгээ илүү болсон. Яг зөв сая Артез гэлугаад ТБ чихэд одоо ингэ ирж байгаа болохоор ласт дээр авах юм чинь. За энэ дэста Артезыг алыг шийдэж Сантинг Silence Ride Ramach. Radiant's top tower is on the rocks. Антамас сэлбэр хөгжлөө яж байгаа. Behold! Sorry, baby. You make a fine crater. Mana video dia. Mana pakpapa filming garч энэ ч болов. Сайдс тоос одоо шууд байж болов. Надад Throw a line to Radiant's middle tower. It's sinking, just like your ships. Radiant's middle tower can't handle this deluge. Dire's bottom tower is under attack. Dire's top tower is about to take the plunge. Dire's middle tower is drowning. Radiant's bottom tower has rung its last bell. Radiant's top tower is under attack. Radiant think fortification Killing consumes spree! Any port in a storm, Radiant's middle tower is Killing spree! Radiant's middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Smart money.
Манай сумаж шууд яашаа. Dire are scanning for enemies. Dominating! Ownage! You had no place here. Jadi ini sih nirик sektor mana kayak kira ini. Atau star storm mana kalah. Sektor mana kayak sendiri. Jadi arah fakta. Arah fakta. Tahu хоёр бичлийнхэн нүрийг үзчихээ. Тэмпер доор харан бохож боочсон мэдээж юунаас дээр нүрүүлээ надад тэмпер буугаад 5 эсрэг 2 дайн хийж байгаа байг гэх юм байна. Грэч гэсэн жоохон татаад байна. Манай цааш айлын гişгээр саагч шүү дээ. Айлын критик авах юм. Хаад ингээд харамстай авахгүй. Тэгээд хаад стотор авчих манай нэг хоёр ч гэсэн. Тэгээд агресс идэлэх гэж шүү дээ. Тэгээд доллар минутаас өмнө Сомали ласт дээр тэргүүлсэн байна. Миний энэ мис болчихлоо. Артелийг өөр нэг доллар минутаас өмнө Out to take the plunge. Dire's top tower is gone. Radiant's middle tower is under attack. Wish fulfilled. This should make my life easier. Regeneration. Radiant's bottom tower is staggering. Like a drunk sailor. Dire's middle tower is under pressure. Dire's middle tower is under attack. Санжаа шахах гэж нэг сэн шийдэх шүү. Би шууд агны маун гэж хөлдөө таамаглаж хийсэн гэсэн шууд санжаа шаа. Тэгээд миний одоо дараагийн чэйн авах. Тэзэ шатлын тэгээд нэг хоёр тохтой. Double damage. The prize is mine. Мэргэжлийн хэлбэрлэгчнэр яаж хийж юм бэ? Одоо энэ л хаа. Dire are scanning for enemies. Dire's middle tower is under attack. Одоо ямар шоу сонсож байна?
ээж ирсэн болохоор жоохон чимээгүй ирээд нэ. За тэгээд mid war silence-тэй мэдээж. Middle tower is drowning. Сэш silence-ийг авчихсан тэгээд Смайл мэдээж байг хэрэгтэй. Dire's middle tower. Тэр орохыг батрейдрээс олчмаар энэ сая одоо гоё баст гэх юм бодсон. За батрейдер мэдээж shrine дарна энэ гоо. Оо Смайл universe мэндэ ямар сайн юм чинь. Одоо нэг фантомоос юм. За энд аура онсныг харж байгаа. Stupid universe. Тэгээ сэтгэлээр битүүна universe гэж тийм би л намайг сонсохгүй байгаа ч гэсэн universe битээ сэтгэлээр чи жоохон нэг ка зан гаргачлаа. Тэгээ би жоохон чанга ярих юм ашигла микэ чангалчихаа. За одоо яаж чинь? За Drew Ranger Silence-та заасан энд impel байгааг мэдэх байгаа impel дүүлсэн Shadow Blade 10 секунд тэндээс Oracle Ultimate-сэн Silence за тодорхой. Тэгээ Magic Stick сая дарсан болохоор одоо бараг хүчин даас гэж. Artillery да. Тэгээд энэ Universe Intense-ийн Telmis-ийн гэж салчмаар хань. Illusion. Тэр доороос андын сумстай аим болсон шүү дээ. За одоо бол мэдээ Silence руу бүр тодорхой ягаад гэвэл юу медалант вэ? За эндээс Phantom-аас сайн. Одоо гэс Phantom-аас галбараа батрейдрыг мэдээж пак Ultimate гэсэн батрейдер одоо гэс Phantom-аас галмаар энэ да пак мэдээж жоохон цэцэг яг пак зодоод л тачихгүй шүү дээ. Тийм болохоор зөв байглсан дээр бол одоохон зөв харьцсан дээр. Би л пакийг бол харихыг үнэндээ хүсэж чинь даан чинь харихгүй байх юм. За айлчсан бүгд байглсан бүгд гэлүүгээ тий бичлээ. Энэ Tinker одоо Ether Lens-оор миний бодлоор авах л да. Artillery одоогээ Silver-ээ аваад BK би авчмаар байна. За энийг стаклаад өөрөө авч чинь харж байна уу та. Тэр Smile Link-ын энэ зөөр агнемтэй бэлдэр явцсан бол яах байсан бол ёо дрөгийн авралт болохоор шууд carry тал руугаа Smile яваад байна. Phantom slot руу авах чинь да. Энэ бол манай баг аим шиг гэж баг болно. Batraider мэдээж одоо force авах. Миний бодлоор. Dagger төччөө үлдтэй force Sandking импилсэн Batraider ultimate болохоор алахгүй нь тодорхой. Одоо Sandking-ийг алах гэж хичээлж чинь манай Zai чи алж чадна. Оо Zai. Зай зөвөр одоо бэксэн дээр дэ Oracle гэсэн Mirana сум тавьсан сумаа энэ алдаа шийд. За манай University Kills-тэй яаж хийдэг болж байна. Тэгээд нэг хүн надруу чат чинь бит дэм тавьсан чинь easy дээр тавьсан чинь item-а өгөхгүй байх юм аа гэж тэгээд тах юм. Энэ scam үгээ асуугаад байна. Ямар сайтанд тавьсан болов уу? Битний best site бол VP game билээ. VP gaming чинь юу bet special гэдэг сонирхсон шүү дээ. За энэ орн хийж н. Одоо CK smoke авах хаа. Аль smoke нь юу болчих вэ? Radiant are scanning for enemy. Манад бол Smokers нэг байна. За манай баг хараасан. First Russian-ыг би мэдээж EG дээр аавна гэж тавьсан байгаа. За энэ Universe дахиад kill хийж гинэ. Batraider-ыг дахиад алж гинэ. Тэгээд энэ дагууныхоо оронд Link-эн аваад хүн амьтандаа туслаа явуул дээр юм шиг надад санагдав.
is about to flounder. За тэгээд энэ бет за энэ дээр 5-5 дайн болох чинь. Одоо дайнд бол ер нь манайх Dream Coil хүлээгээд дайнцсан дээр хаа. Рошана авсан силдрээ аваад тэгээд дайнцч бол надад илүү дээр юм шиг санагдаа. Яг л Dream Coil-гүй айл болохоор бүх юм нь Batrider үлдтэй байна. Tinker араас амар дэмжлэн Silencer үлдтээд манай багийнхан ямар ч скил хийж чадахгүй болно. Энэ навсан Slaughter авцалахаар байна. Тэн дивэтэн дээр дүгнээ юу гэж. За сая манайх бол яг фэс ухчаа хооронд айлын санд кингийг болцсон байна. Одоо тийшээ шууд яваад Batrider Silencer хоёрыг алчвал Phantom Assassin хэцүү дээ одоо алхаад. Гэтэ Silver-т болохоор гайгүй шууд зодчих байх. Тэгээд манай багийнхан жоохон шээж тоглоод байна. Битгий шээ. This is a stiff win. За тэгээд би уг нь Dota гайг бол лайв хийхдээ, Dota-гийн лайв хийхдээ би шоолсон. Энэ шайнал өнөөдөр нээсэн. За энэ Сумайлыг мэдээж өвтөлсөн, Сумайл өвхөн тодорхой газ Batrider-ыг алаад өгч яг сонсоод энэ ультимейтсэн болохоор манай Drew Ranger анхан баг унжаага болов да. Одоо энэ хоёр сентрий тавьд айлбар сандраад шиг манай багийнхээс гонос хэлборч хэлэхдээ Creed мэдээж ирээд гоё ультимейттэй заавал илүү өгөхгүй. Tinker гэсэн гоё шүү. Манай Universal Agent одоо газ юу Silence-ыг алаад тэг бүгд хаараагаа чичүүл хамаагүй дээр байна. За манай Creed гэсэн тэг something-ийг стахгүй гэсэн шиг онцгой батсан. TNC playing good гэж саягаас манайх амар салж ваартлаа. Яг 5-5 дайн хийсэнгүү. Тэрнээс 5-5 дайн хийвэл нөв коког нэвэнтэй санал нэгтэй. Тэгээ 5-5 дайн хийвэл манайх юу юм л та. Дайн аваас хамаагүй эд заавна. Тэгээд сая амар салж 2-3-аараа дайнчлаа. Тэр нь их буруу юм болоод манай багийн 4 хүн хэд болчлаа л та. Тэг би энэ channel өнөөдөр нээсэн. Унтаж урч ирээд сая нэг 2 цагийн өмнө л нээсэн баг. Тэгээ нэг Dota-гийн live-гээ 5K-тай үлдээ тоглоод хожныг чи үзээ бэлгүй дээ. За тэгээд Drew Ranger одоо BKB тэгээ Pike-гээс хурдан аваад Manta style ахын болов гэсэн хийж өгдөг. Тэр Tinker нь орчин фармдад энэ сумаа ийшээ яг тавьчихлаа. Өөрөө үдэж штэ энэ мэдрэмжийг сэрэх шээ. Тэн 2 хүн нь үдэж гин, 3 үдэж гин, 2 хүн дуграад идэг. Тэгээ үлдсэн нэг нууц ноёнт нь дуграач. Subscribe хийсэн юм аа. Дуграач. Тэгэд хэдүүлээс хоорондоо ярилцаад ээж яг юу хийвэл дээр юм бол юу хийвэл яавал манай баг ялах уу? Тэгээд энэ Silencer болон энэ Phantom Assassin-ыг яаж контролж алах уу? Тэрийг бас бодсон дээр хаа. Хэдүүлээс дундаа хөргөн ярилцаад явъя. За энэ Smoke-ын гоё гаргасан сая л яг Smoke-тай ганглж чинь. Харин яста дахайд тааст хийлээ. Dota 2-ын live дигж байгаа энэ одоо 6 хүн болсон байна. 6-лаа гоё хоорондоо ичи баг маань яавал ялах ёстой вэ? Ямар айтемийг ялах ёстой вэ? Ярилцаа цуг тоглол болж байна. Орилж чарлах бол би дайн дээр өөрөө хийчихнэ. Одоохон нэгэ фармж байгаа тохиолдолд айтемууд энэ гоё ярилцъя.
Тэгээд миний бодлоор энэ Link-ийн аваад шууд бас Silver авчвал яачдсан бол гэж би бодоод байна. Mirana ашигуул шууд Monkey-га аваад Daedalus аваад Manta аваад аль ботмор төсөж чинь манайх дээдлийн Tinker-ыг бас туйлдах санаатай дэш явж байна. Artis-ыг харж байгаа хтаа. Одоо Tinker мэдээж буцаад эндээ бууж ирнэ яг л Artis-ыг энд байгааг мэдэхгүй байгаа. Айлын Ward энд нэг ч байхгүй тань анзаарч байгаа. Одоо ч ирэхгүй л дээ. Зайл TNC болохоор манай багийн Level 2-ыг авъя гэж шийдэж Batrider өлтөд тийшээ явсан. Манай Paki-г л базах гэдэг. Dire's bottom tower won't last long. They're trying to bring down Radiant's top tower. За тэгээд долоол болж нэг хүн нэмэгдчихлээ бас. Тэгээд одоо манай EG дагаа нь 2 level мэдээж Drew Ranger сая Silver-тээс одоо BKB авах гэж байгаа цаачаа. Artis-ыг. Тэгээд Mirana одоо миний бодлоор Monkey-гээс аваад Daedalus авчвал энэ тоглолт амархан юм шиг санагдаж байна. Тэгээд Pack контрлохтой ч тэр лазер дахиад refresh дараад лазерт болчвол бас Monkey хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. BKB-гээд дарж яхахын өдөж байгаа юм шиг. Хүн энд юм яриад гарчнаа. За тэгээд тэр нэг хүн одоо ярихгүй гоё зургуулаа ингээд надтай нийлээд болоолаа гоё ярилцаад айл global silence хийсэн манай Drew Ranger өгчлээ. Энэ фантомасаас бодлоо Manta style. Тэр universe юм яа зайлтсан. За одоо шууд эписэл авах чинь фантомсаас. Энэ айл би яг тоглолт эхлээд хэлсэн. Одоо яг Trollblade anti-mage ч юм уу ашигуул шууд нэг амар дэмжтэй carry авчвал TNC-д илүү давуутай гэж хэлснээр яг фантомасаас TNC-д илүү давуу болчихсон тийм. Хагийн орондээс нь бол өөр баатар байсан бол шал өөр хожих. Манай EG-д бол 100% хожиж байсан. Тэр чатны хугацааг нь хаалж болт юм. Тэрийг бас хилээд өгч болно шүү дээ. Би өнөөдөр яг channel нээж байгаа болохоор тэр нэрийг сайн мэдэхгүй. Хугацаатай байдаг ч юу ингээ одоо мэдэхгүй. Би хүмүүсээс асуух гэхээр би Facebook-оос давхар ормоор байна. Яг нь Facebook дээр лайв үйл 100 гаруй үзтiin намайг татмал. 50 зэрэг бол 50 40 зэрэг бол тогтмол авчихсан. Энэ YouTube channel-ыг өнөөдөр нэг санаа нь болохоор би Grimix-ийн бичлэг үзээд да. Тэгээд нээчлээ. За одоо Russian дээр 5 зэрэг болтой яг багч тэр үлдээд Сумал мэдээж анхаа асуудаг одоо Сумал үгээд анхан гэж ресурс Борхон Tinker-ыг алвал дээрдээ манай BKB-г бас Drew Ranger Jones цусан баг дөрөв болчихлоо. BKB сая авсан ч манай Drew Ranger аваад. Одоо Smile их манай багаас хамт байдаг Smile. Энэ фантомасаас байхаас бол манай баг тугаас ялт байсан юм байна. Тэгээ фантомасаас баг бүгдийг надад авчихсан. Онцраг хийлтэй фантомасаас. За ингээ high ground-а бараг алдчихж байна. Манай Smile buyback-гүй, Droved buyback байгаа. Universe байхгүй, Credit buyback-гүй. Энэ бол юу гэсэн үг вэ гэвэл high ground-а алдаж гин гэсэн үг. Bottom tower won't last long. За энэ баракс нь л арай авч явж байгаа бол манай баг хүмүүс түрүү. Viewer double юм стадаас зодсон дээр болоо гэж бодож байна.
За энэ хоёр вард болсон. Dire's bottom barracks Би are Сомалитай найзсан бол шүү очиж хэлчихмээр. Наач вард болсон шүү. TNC-ста сайн ярилцж өмнөд юм байна. Тэгээ манай крит шууд гэмэн уусан. Гэмэн ородлоо чигсэн бол шатаагүй шүү. They're wrecking Dire's bottom barracks. Гэмэн яач ситэ яач. Dire's bottom barracks have fallen. За мэдээж яг манай дөрөв болохоор юу хаараж ширхээсээ ихлээд саппортуудын алгаа явуулж. Гайг болж бодоод. За Мирана тэнд батрайдрыг авсан. Одоо биш. За GG this game. Easy ингээд нэг болчихлоо. Фантомасаас нэг бандаг онлоноос. Би яг тоглолт хэлхэмнээс энэ айл нэг дээрмжтэй баатар авчих TNC илүү даваатай байх юм шиг. Яг миний хэлсээс бол TNC амар даваа авчлаа. Фантомасаас энэ бүгдийг самраад явчихлаа манай баг. Одоо нэг юу гэдэг вэ? Юу л танаа одоо манай багийнхныг зодож нүдээд манай бурхан дээр бурхны самраа иччихлаа. Фантомасаас энэ ганцаараа. Энэ тоглолтын дээр угаасаа ялагдсан байна. Тэгээ манай EG ууг нь пүшлэг пик би авсан гэж бодсон. Тэр пүшлэг пикээ сайн хийж чадсангүй. Юу ч гэсэн одоо мега гарахгүй гүзээ. Тэгээ манай EG өмнө мегагаас комбек хийжсэн. Тэгээ мега дефилчих бас магадгүй болмас. Бас EG-гээ харъя. Манай EG өнгөрсөн жил ямар сайн комбек хийлээ. Тэгээ EG smoke tankтай айлыг нэг сайн алж чадахгүй маа. Last дээр Tinker дэргүүлж байгааг харж байна. Dire's top tower has fallen. Тэгээ миний энэ Russian kill EG дээр тавьсан л биелээ олчлаа. Одоо нэг роо авчвал яг миний энэ бас бэлэгдэх гээд байгаа байхгүй. Би энэ геймд болохоор хэдэн Russian авах вэ гэсэн би 3 Russian авна гэсэн. Айл одоо миний бодлоор яг юу байгаа маа. Миний бодлоор яг бэкэпийг энэ мега гаргачаад роод нашгүй бол роога авчаад хай граунд руу орно гэж би хувьдаа бодож байна. Тэгээ энэ гачим нөрөг 6.5k энтер л гэлдэг чинь. Dire's bottom shrine. За манай EG баг тэгээд ультимейт дараад smoke gang-д орсон байна. Харж байна. Одоо шууд эхлээд тэр фантом руу шууд ширхээс илүү тэр за голополтсон вейвер шууд өгч байгаа нь бэкэбэд дарлаа. За батрайдер мэдээж гисэн батрайдерыг Сомайл фантомаас нь зодож байна. Сомайл манай дөрөв рейнж тэр бэкэбэд дараад бас зодсон мэдээж фантомаас нь одоо алхаход болохгүй. За мэдээж GG зарснаар энэ тоглолт дуусч байна. Тэгээд TNC дахин нэг удаа ингээд 1-1 болж энэ тоглолт. Тэгээд манай баг яач юм бэ? EG миндээ. Тэгээд би чаленжаа солио. Артизи ихнийх дээр гоё эсвэл одоо жоохон муухай тоглоо. Компетенттэй хүн байвал энэ фантасига яаж гисэн та нар. Энэ одоо лог болцсон юм байна. Би мэдээж артизи дөрөсөн, мид он дөрөсөн. Тэгээд эднэрийн point нь өдөртөө ороод ирт юм болоо яад юм бол гэж би бодоод байна. За энэ хоёр дахь маргааш дээр энэ артизи дээр өгөхгүй. Артизи арай л муу байгаад байна. Жохон орон гарын тоглолт нь эхэлчихжээ. Тийм болохоор би илүү сайн хүнд өгчтэй болоо гэж боддог. Fantasy ч юмс миний battle cap level шүү дээ.
За Miracle бол нэг госраад байхгүй. QQ-гийн оронд би Mid-оныг авчи. Abed угаасаа багийн тоглож жоохон таарах надад санагддаг. Тийм болохоор Abed-ийг би авахгүй. Mid-оныг л авъя. Mid-on. За ингээ манай ээжээ хожигдлаа. Энд яг одоо ингээд юу ээжээ маань хожигдохоор хүмүүс үзэж эхлэв. Би гоо ээжэд л зориулж лайв хийлээ шүү дээ. Одоо тэгээ ээжээ хожигдсан болохоор одоо Dota лайв төр зогсоё за. Тэгээд өөр TI live гэж ямар юм байт юм бол? Зүгээр хамт сайхан Dota дарах юм уу? Сая манай ээжээ хожигчлаа шүү дээ. Новшин фантом асуусан. Тэр мэрийг бандчихгүй юугаа исэн тэр крит. Айлимыг таамаглаж чадахгүй залцгандаа лид аваад таа. Dota цог дарах юм байна уу? Dota цог дарах. Зөвдөр аганд ороод ирдээ чи байна. Тэгээд нормал дарч идэ. Чи хоёрын ранкны зөрөө хитрхийх байна. Би хитрхийх ранктай болохоор чи хоёр ранк дарж болохгүй байна. Чамааг бас нэг урмын чин бодоо баясгаад бас юу зөвөр нормал дарч идэ сайхан. Миний FB бол channel нэртэй адилхан эцэг үлзийдэл гэж байгаа. Миний Facebook хаяг. Тэ миний average-ийг харж байгаа хаа. Манай EG man lostчлаа. За энэ Liquid Miracle Miracle-ийг хэдүүлээ жоохон харъя төхөө. Би бас Inokro-оор тоглох дуртай. Тэгээд Miracle Inokro авч тийм болохоор жоохон харъя гэж бодлоо. Live-а зогсоохгүйгээр. He's really suffering to find those. It's this vision game. It's this vision advantage. It's being able to just jump in with the Bat Rider, find those cleanish nations because of the ward that they have placed. That one ward right there, they're perfect. Fighting around the Roche pit, they get that deep one. That's one of those. This one around the ancient is one of those. It's known, but it's not expected because you expect everyone else to ward that high ground, the natural high ground spot. So it's a very good work placement for them. За яг хэлсэн ёсоор тэр. Bottom lane. Энэ бол мулт компаниудын нэг. That's something. And you can never. Miracle надаас ялгаатай travel lab. It's always going to come down to how can Vitality break.
is. We've all seen the one where Jimmy goes and snipes the ancient. Yeah, down is tier 4s. It's a nice change. It's interesting to see that people go for it now. Very good for the defense as well. Place that placement. one. Yeah. Sakata now, exorcism expended. It's about 3/4 of the way done. Bish. Low level. And despite the fact that he had that solo lane at the start, it's really fallen apart from him. He's only level 14. He's less levels than the Oracle. Yeah. He's really struggling in experience. Oracle gets an XP gain. We'll give it that. Yeah, 20%. 20% can add up. No, but he's definitely having a rough game. We saw that, the one Chrono top was definitely a big example that he's not feeling comfortable in being using his Chronosphere in those spots. I think it really feels like it's just the lineup of Vitality. I mean, out on a lot of your teams, if you're able to bring down your opposing team, pretty weak in terms of their health, it can put off a potential push. Yeah, it can be pretty obnoxious. The thing is, Oracle's very good versus it. True. Yeah, there's buff him back up. Negate majority of it, and with Fate's Edict being maxed, 7 second. 7 second duration. No, 7 second downtime. So it's only 2.5 second downtime. 7 second cooldown. 4.5 second cooldown. A lot of magic damage being negated. There we go. Ghost back up in 4 seconds. RGV saying they're ready to push in. All ults are available on Liquid. Paparazzi's ready to just jump in though. He's got Orchid. Aegis does get reclaimed just now though. That may over-aggressive. And in fact, as we're seeing in Micro, just landing down the Gale, it's pushing away the Death Prophet from the tower. So they are slowing this one down, but again, yeah, Paparazzi's position is he's really making sure that he does not get caught out. It's guaranteed that jump. They're backing up. They really are. Swearing off. The Aegis was reclaimed too. Now they just need to finish up the riders. I mean, I guess they realise they've got the lead. They don't need to throw it. They're not at the danger zone yet, where it's because of how far behind Matuma is. There's not going to be this point anytime soon where he is going to become the bigger late game force. They don't see many people farming on the map either, so they know do see Paparazzi. Slip away. They knew he was around in the neighborhood. Yeah, the ping's coming out of the trees, wondering if he blinked out and TP'd away, but yeah. Now they see him. Move. Yeah, they see him with the ward now back all the way up. Overall, well, they've lost one in return. They have lost Shaman. Get anything more? Liquid's still sticking around. They'll find dogfights. And to be fair, even though it didn't seem like the best of Chronos, the fight ends up going their way. And it's the massacre of the Sven, and again, he doesn't have fire. He finished the Bloodthorn. It's the same thing as the last game, right? As last game. This time it's not versus a Battle Trance and Troll Warlord, though, so it's a little bit different. Liquid
the Bloodthorn. It's the same thing as the last game, right? As last game. This time it's not versus a battle trance troll warlord though, so it's a little bit different. Liquid. It's the Bloodthorn. It's the same thing as the last game, right? As last game. This time it's not versus a battle trance troll warlord though, so it's. But it's an exorcism after he hits level 20, so he gets a 10% cooldown reduction, and he had the Octarine already, so it'll actually be coming online like much faster. I don't really see too many people get the cooldown reduction. I haven't seen a crazy amount of death profit though. Yeah, I guess. But I do see movement speed is a lot, isn't it? Yeah, I do see people go for both, but 50 is a lot. That hero's talents are hard to choose which one you want. Because even like the 15 one, I've seen people go for the Crypt Swarm cooldown. Mostly I see the cast range, but you have options. You definitely have options on here. I guess even with the cast range, because landing the silence has been so crucial. I guess it is really nice for silence. I mean, it's. I personally like, and I've seen like a lot of people really like the cast range, but there are some people who having that Crypt Swarm, being able to, when you have Octarine, it's down to like a 1.5 second. I guess, but then at that stage, the damage from that is maybe not that crazy. I don't know. It feels like the Crypt Swarm one obviously benefits one spell, but cast range that just buffs everything. It's everything. It's all your items. It's absolutely everything. Yeah, that's why it's like. That's good. He's got great itemization too with the Yule Solar Crest, the armor, everything's pretty much hit right on the head. How's our Miracle doing? How's he got? I'll just wait. Тийм байх. Энэ талараад зөө Монголын доод 2 сонирхолтой групп нэрийг яаж гойсон ч авахгүй юм. He just needs to be able to get into those backlines. I mean, is there any sort of gem out yet on Vitality? I don't know. They do. Доод 2 сонирхолтой групп энэ ороод идэх хүмүүс биш үү? That Shadow Beast is going to be nice. It's sort of like the oh crap, I got silenced. I got to walk out of it. You can use it in that manner as well. But as you say, also just getting the jump is nice. Yeah, getting the jump in the backlines, or maybe they're going to go for this type of... Alright, mind control push top, right, Miracle push bottom, try to catch Vitality when they're split off with these Shadow Blades, because it looks... Just having that method of getting into the vision without being spotted at initially, yeah. And taking those straight 5v5 engagements is still very tough with like the Oracle in the back line, two heavy front line tanking people. Yeah. It's very hard for them to just straight up fight GB still, even though they have a good chunk of damage. Invoker, level 24, they are going for this. I mean, IGV are in a good position to hold it here as they'll jump forward. Mind control, looking to try and get a position for the ult will be Stormhammer, but Tumberman just drew straight in with the Chrono, holding the Oracle back. They've lost GH in return, wards are now dropped. Mind control does get popped in the pit, and IGV they're not done yet. They're looking to chase for more up onto the high ground. Kuroki will hold back the Earth Spirit with the shackle, but the Ghost still goes to work as Sakata takes him down. Matu and Miracle, the only two left alive on the side of Liquid, will find another. Can they get pops as well? Miracle starting to bring out the Miracle. Opening up. Matu messing up the Deafening Blast timing there. But Matu will defuse off the Yule Scepter to get the kill at the end of it all. Miracle, can he save Matumberman though? It's looking pretty grim. He's falling low. It's not enough to save him. That's going to be Matumberman falling. Miracle, the last one alive. Can he really do anything about these two? He's still looking to play around with them. Paparazzi jumps forward, gets the Stormhammer connection. Shiva's Guard out in time from the Invoker. Miracle now turning, looking towards Paparazzi, ready to go back in. Silenced up. I mean, it's a long-ass duration on the silence. The Siphon attempted, but the Lincoln Sphere is there to block it. Set up again with the Meteor comes through. GH back in with the Echo Slam. They are going to get both of the cores. They'll take Sakata down, pop that Aegis. Shah's sliding forward, looking for dogfights, does get the roll off. Miracle and GH, can they take Sakata down a second time? He's got the BKB. Silence there onto GH. GH surrounded. Kuroki coming back in. Sunstrike connects onto both. There's the AoE Deafening Blast. The right clicks fly up. Miracle, he is absolutely doing it here. He's taken down a second. He's not done yet. The BKB wears out. They will disarm Miracle, but he still continues to flow out with these invocations, looking for more. Kuroki wraps around with the Hex, but the false promise is there just in time for Super to give Sakata a second chance. The Ghost back up, bringing Kuro down low. Angel there on the high ground, but then Great will get Kuroki. Mind controls out. Miracle still around though. The Miracle show. It really is turning into it.
He'll TP out, put his hands in the air for the applause that he'll be getting from the crowd. That was pretty impressive. Now, Bat with the gem, able to see just before it hits. We're not looking at Matu, we're looking at Miracle this game. Miracle for days. Miracle's covering up the Void performance. Yeah. That was just sick the way that he just stood toe-to-toe. He just did so much on his own. He knew God's Strength was down, he knew the Exorcism was down as well. They were chasing him and you saw that confidence. It's like, as soon as they turned around, he was like, I'm definitely turning around on you guys. That quick tornado cooldown. He goes for the AoE Deafening Blast always because it's Miracle. And his cooldowns are still great. I think the cooldowns are going to be even greater then. Mind control as well. I mean, he has been getting the ults off, but every time, of course, he always dies. He gets the ultimates off, but there's no way that he can get himself back out. So he's feeding quite a bit in terms of value to IGV in these fights. I think something cool to point out to some players too is that you see that Miracle this game, he went for the 30% experience. He knows he's suffering, but he knows he needs to put a lot of work in. Miracle, the force spirit, but it's still switch it up. Yeah, I mean, as you said, absolutely play. Because your team really does rely. So he switched his build around a lot, but he just stopped killing because all those silence and stables. Doesn't even feel like going for that BKB. He has hit level 20 though on the Void finally, so he gets the 150 GPM. So later in the does take on getting quite a lot stronger. And decent amount. It is about breaking high ground. So breaking Liquid's high ground, like you said, is still extremely difficult. They can Death Prophet and Sven hit quite a lot stronger. You could argue self. That beat is so damn high. Big chrono now from Matu. It is indeed. He catches it out too. Cook comes in with the combo. Meteor Deafening Blast, bringing the bat down. Paparazzi falls low. Does get the chance to put the BKB, the Ghost Strike. Looking for more. Holds back the Sven. Jump forward from GH. Bringing the Earth Spirit down low, but Super's there just in time with the save. Giving Top Fights a bit more time. Can he actually live through this? Trying to roll himself away, but the poison ticks him down. Super, can he get out? Ooh, just in time. Will escape. Again, Matu stepping it up there, hitting the chrono that they required. Kuroki with a sweet little ward block, making sure that Matu gets out as well. Liquid, they're chasing down, see if they can get some more out of this. There's Miracle, he's coming from the backside. He's silenced up, but it doesn't matter. He's still punching as he flies out the magic. Now with the shackles locked down onto Cicada, they'll get themselves another. He can use himself up, but Matu brings him back down with the Diffusal Blade. And this game in the direction of Liquid. The swing is real. The last 10 minutes, about 10,000 plus gold swing now. Miracle just coming in super clutch. Matu though as well, hitting that absolutely perfect chrono. They needed that. I mean, that's the thing with the Void, isn't it? It doesn't matter how your game's going as long as you hit that chrono. Yep. That's all you need with a team like Liquid. That one was like everything kind of falling into conjunction perfectly. The ward trap from Kuro, was at B. He was about to the Bloodthorn, and then guarding from control ticks up. Full, and this is them again from cracks and a huge advantage. 40 seconds on Sven, 60 on Death Prophet. They can get a third set out of this. Unless they want to play it safe. We'll see how they want to do it. I mean, Matu, they've got the chrono back up in a couple of seconds. They're sticking around, I think. Why don't they have buybacks again on these heroes? This happened the last series too. The Sven didn't have buyback, and now this time he bought Boots of Travel. So he didn't have buyback, and I think I think he bought Shiva's as well on Death Prophet. He finished up his item before he died. So yeah, they have no buyback. They're actually just getting mega. On Super, does hold one back, but it's not enough to keep himself in the game as Veno ticks him down. Kuroki's drop wards on the tier 4s. Paparazzi heads over to clean them up, but it's going to be Liquid cleaning up the bottom racks. GH, and she's shadow blading.
Coming back in on this one, teasing around with the idea at least. The ults have been used, so it looks like Liquid will now back themselves up. But they've got themselves the mega creeps. I can't believe that just happened again. Man, I mean, IGV, they'll get mind control. Well, I say they get mind control. They're going to have to put a bit of work into it here. He's got the Yule Scepter. The Vision come through. They're not even going to get mind control. He's fine. They but might get him now, eventually. they'll get him eventually, but he's certainly making them work for it. I mean, finally there with the stun connect. They had to put the God Strength as well, just to make sure they finally get rid of that pesky banana man. And Matsu, he's camping the fountain. He buys a Dagon. That's actually. That's what you get if you can't. Don't fountain camp. Don't fountain camp. But I actually just can't. Because you might imagine if that froze the game. He's down for 70 seconds without buyback. No. If they just push mid and end. Okay, you know what? All right, well, if he's just thrown the game, no, surely not. I mean, Miracle's still alive. Miracle's alive. He's 6-slotted his Miracle with a refresher. I think it's too scary too. Like Kuroki's got Aghanims. What if he just bots into the base and he just kills stuff? It's just messing around with his illusion. Yeah, come on. There we go. Oh, I mean, like honestly, the IGV is probably they're probably kicking themselves in the butt right now, being like, I can't believe we just don't have buybacks after having such a good game. They actually just lose a succession of 6 Raxes like that. That's a big mistake for certain. I feel like he was cleaning out the bottom lane and the neutral camps. Why is he not in the mid lane? Get him in the mid lane. He's got DD. It looks like Paparazzi literally just went to pretty much that, like the thing when you go into the back of your head when you're just like, I'm just gonna go farm because something bad just went happen completely, and I don't know what kind of happened in the game. Like you lose your. Is under Liquid back up. Matsuma man. He sold the ranks again. Matu sold his Dagon. Yes. Bought a Dagon. He was like, let's not be silly. And sold it right away. Let's not be silly. He shouldn't be. He really shouldn't be at this stage. I don't know if Now, but what is it with pro players not saving for buyback today? We're seeing it a few times. Matsu will clean up a second at least. But HGV still have Sakana and Paparazzi at 5, and there's no mind control. Matsu trying to bait the gem. They may just get in July. They do. Gems on the decks, but Sakana, can he punish this? Comes forward. Kuroki's like, I will take the gem! But he's not getting away with that one. Paparazzi slams him down. He knew he was dead. Maybe they... Oh, GH! Oh, GH! Shut up in one. He's not. Oh, he's. Oh, GH gets himself. He's got. No, he's not going to go back in. They're trying to go back. He's going to go back in. GH. Oh no, there's a sentry there. Oh no, come on, Matthew, not to the sentry. The Fisher. Can it save him? It will. Come on, guys. Oh, Paparazzi doesn't have any vision on himself. Oh, okay, now he's seeing this. He's got the Bloodthorn and the Storm Hammer. It's only the Aegis though. Pops the Aegis. Meanwhile, of course, they are losing team. A bit of trouble at home. Alright, it's getting a little clowny here. But at the end of the day, GH holds on to the gem. He keeps it. He's got It's a decent way to push these waves. The rest of the team's kind of strong. A lot of people doing that one now instead of the 6. You already have your damage for the most part. Sure, that's true. You've already got damage. So it's about not getting kited, and what helps you not get kited is if the enemy is stunned. Makes sense. Seeing Liquid getting themselves back into position to try and push forward again.
July getting swagged on there by GH and Miracle. That's going to be without the Batrider for 80 seconds. Again, sidelines, but Man drops the chrono, finds dogfights. That's going to be a second down. They're now down 2. Cicada saves just in time with the false promise, gets the ghosts out. But this is fine. Liquid wanted to do that. They wanted to poke out the ult, poke out the BKB. Talking about ult getting dropped down. Paparazzi in trouble outside of the base. Does have buyback. He's going to be back for round 2 on this one. They're still without 2 of his teammates, but Man pops the BKB, goes for the retreat, knows to be aware of perhaps done. Sentry Paparazzi throws out the Stormhammer, but it does not make the connection. He'll look towards Miracle, tries to get the side stun off the Forge Spirit, knowing that Miracle had that Lincoln Sphere. Really coming there to RGV. It's forward again from a man. Looking for the back. Doesn't quite get it. Yules up onto the Prophet, keeping him alive, duking out the EMP. The Octarina heals out, but Paparazzi is out of no chance to throw out any more Stormhammers. They will hold by the looks of it for a little longer, RGV. Matu is going to get lassoed. He's going to get brought down here pretty soon. They are holding Fog, but can they really do anything to stop this inevitable ending? It doesn't look like it. That was the Sven buyback, and that was the refresher from the Death Prophet. And I believe the no-hit level 25 tools have the 3x Plague Wards. He's got cheese in his pocket as well, mind control. Every chance to live and get that ultimate out in the midst of it all. Miracle himself, of course, with his own refresher, ready to go back in. Arcane Rune too. Arcane and DD. My goodness. Left in the hand. If you're the opponents, if you're Liquid, they're definitely feeling great. They're probably lost of words as well. Dire are scanning for IGV just enemies. locked in their base. Even Kuroki's like, you know what, I might as well just farm some neutrals. He might be able to get a refresher as well, and that's when they just 100% close it out mid lane. Oh yeah, GH, he's just playing around with Cicada. Put with the blink as well. Nearly didn't make it there. That crit swarm connected. Could have been in trouble. GH, he knows what he's doing. Right. It's so hard to keep the lanes pushed out though. It's like impossible for IGV to really do it properly. Sven's the only one who can do it in a great fashion. Miracle's just set up bottom now, trying to go for pressure on him. They have got a grab here. It is Kuroki, but indeed he's going to be home where the help is needed. Paparazzi pots the BKB. TP starting to come through. GH jumping in, and that is going to be Paparazzi going down. Definitely blast flies through. No buyback on the Sven. In July, he is gone as well. Oh, I say that he's got false promise, but I don't think it matters as the rest of Liquid turn towards the Ancient. Fortification will come out, but can RGV really hold without Paparazzi? And that is the question. Miracle pick. Take that back. A 2-0 victory against IGV, who looked pretty good. IGV looked. Энэ дээр би Miracle-ыг сонгохгүй яа.
Энд бараг ээжийг нэг ч юм алгаа. Өө ямар гонхтой л бэ? Дараагийн тоглолт. Center. Cutting off the harassment tunnel and Bird committed his spin. No Tail's got Dragon Lance available, chipping down Eternal Envy. They're gonna have to burn through. They didn't bring that many consumables to the top lane, so they're gonna have to burn through a lot of their tangos ready to pilot Eye and Envy. He at least has the salve available. They're gonna be all right for a while. S1 needs to switch his build up a little bit. Might be better to just rush the boots, actually. He's got Tranquils in his quick buy. Yeah. The real challenge is getting to the Looked like a sacrifice OG willing to make by making him run underneath the tier 1 tower to line up the double stun. You're generally okay as the team on the receiving end if you trade kills in a 3-on-2. That's pretty good. It was first, so obviously for OG, but Keep your eyes behind your back at all times. this is a very good lane matchup for PL now, bottom. This is part of the reason OG picked the Lancer, is how well he fares against Batrider. So you can always doppelganger off the axe of sticky napalm. You have a good, reliable slow that you can get in with, and you can actually just fight the Batrider.
and petrified and desecrated by the frickin' Prowler. That is not good. Stacked because the Observer was blocking it again. They're putting a lot of emphasis on this mid lane, and they can get away with it because their side lanes are so good. Night Stalker hasn't even really needed. S4 will fall. Cloud9 showing they're not afraid to dive underneath. Of the Ancients to the south, so they have those to turn for. But as you said, like the Templar Assassin was not gonna like hands down win the mid lane, but you win by playing the catch up with Templar Assassin. That's her biggest strength. She's able to play the Ancient game. I think Anna is gonna take the bottom. Yeah, quick hook. Give stomps the Night Stalker. Spin for Eternal Envy. He's gonna be unaffected. And S4 will die once more. But the trade-off is Jirax flying No-Tail, pressuring the bottom, and now No-Tail, even with these kills coming the way of Eternal Envy, No-Tail is contesting him for the highest net worth position. It's only like 100 or so away from each other. Yep. Evening out the tower score here. Both safe lane towers gone, minute 7. It's pretty early. Sometimes rotations just play in favor of this. Yeah. And now, honestly, the big story of this game is going to be the next 10 minutes. Like, does Ana get to farm a lot or not? The stacks will need to be contested by Cloud9, and I want to see if this adder is just permanently rooted to the ground. No, he's fine. He'll move. Just seems like when he's attacked at the start, he's like, I refuse to leave. And now the stack failed though, because now there's a ward. Yeah. I wonder if they're going to start getting paranoid. Like, why is this happening? They're an invis hero. Just blocking this. Like, what's going on? S4 might be in trouble once more. Eternal Envy just commits the Omni Slash. Misses the Hoof Stomp. Eternal Envy very quick into the Blade Fury. Allows him to be immune and just spin away from the tier 2 tower. 4-0 on Jugger. Oh, that's a beautiful sight, man. He's having a very good start here. Bottom lane, No-Tail. There's a haste on Fata though. He does have Sonic Wave. 14 one charges on No-Tail, however. He's going to commit them. One more Lance is available. Support will not come. Nyx Assassin's too busy. He's only just got his treads to arrive. And you have to take because the Prowlers are healing the camp up very fast. Yep. And again, and once the Acolytes start dying, you farm this pretty fast. So. It's gonna be nice for Jirax too. This is some good levels for him, get him closer to having his level 6 so he can be that proper rotation. But meanwhile, all this is happening. Eternal Envy basically dominates the top lane with the help of Tailbartai. There's nothing S4 can get out of this, so you're delaying the Blink Dagger and progression on the Centaur. Are you still okay with this? Considering the trade-off you're taking? Like, farm for a Templar Assassin for a slowed down. They're not willing or really able to take the fights. And in this game, S4 is just going to get sacked.
I'm not sure where he can go really at this point. Once the Blink Dagger comes up later, he can have some big plays, but for now he's kind of echolocation screwed. It's the OG space creation, right? I guess what they've done time and time again in the past is watching Ana just go ham, and then S4 gets in on the top lane farming. Notel's having a really good time with his farm on bottom lane. He's getting solo experience, causing real problems for Fada. And once his diffuser blade is up, he's also a ganker. He's also a hunter. Early drums. He looks to be going for a very combat kind of style, but is this going to be enough items to deal with the OG aggression when it comes? Speaking of which, Jirax has his vendetta because that ancient stack scouts out 3 heroes moving towards the top lane. They even sentry just to be safe. The sentry ward for the Radiant side is literally far off. Now the stun hits him up, gets his up, and the spin will happen. A little bit too deep, but it's OG. Even with the information, they still cannot take the fight. That was so sick from MSS. He instantly used Flame Break to knock the Centaur away so he didn't get the hook stomp on. And after that point, I like that play from OG of trying to go for the Jugger the way they did. MSS was just way too fast, and OG didn't have good enough position to make that happen. The idea was good, the execution. Very nice. Out of the Batrider. And they try to protect that healing ward so much. Actually, going through a small duration anyway. Just keep pressuring top lane. Notel will have to be up here to defend it. So S4 is finally getting that space he wants on bottom lane. With no tier 1 tower and the tier 2 tower taking a little bit of chip damage, looks like Cloud9 are still focusing more to the northern side of the map. Well, Ana is getting a lot of fun. Cleared 2.5 ancient stack now, I think. Number 1 net worth, 5